नमस्कार बंधुरा आमी भालो आछि आशा करब तोमरा सकले भालो आछो। आजकेर भिडियोते सकले जानबे ठाकुरेर भोगे किभाबे तुलसी व्यवहार करते हय। एर रील भिडियो दिएछि तोमरा आमार चैनेले गिये देखते पारो। देखेछो प्रथमेई तोमरा श्रीकृष्णके स्नान करिये नेबे। स्नान करिए बेश सुंदर करे श्रृंगार करबे माने परिपोशाक परिए नेबे। तारपर भोग एके एके जे भोगगुलो लागबे सेगुलो तार सामने परिवेशन करबे सुंदर करे गुछिए निये। जाई भोग एटा प्रत्येक दिनेर ब्यापार, उनी तुलसी छाड़ा एकदम ग्रहण करे ना। सब समय लक्ष्य राखबे ओर भोगे जेन तुलसी पड़े। ओर सामने समस्त भोग परिवेशन करार परे प्रत्येकटी भोगे ताजा तुलसी पाता निये एकटा एकटा करे निवेदन करबे। देखछो आमी एकटा एकटा करे दिए दिलाम। बागाने थाकले बागान थेके तुले आनबे, किन्तु सन्ध्यार समय तुलसी तुलबे ना बा एकादशी अमाबस्या पूर्णिमाय तुलसी तुलबे ना। तारपर ठाकुरके भोग खेते बोलबे और यदि लाड्डू गोपाल हय तार मुखेर सामने तुले धरबे। जेहेतु आमरा लाड्डू गोपालके बाच्चा हिसेबे तुलना करी ताई आमादेरके खाइये दिते हय। ठाकुरकेও যদি তোমরা অন্তর থেকে ভালোবাসো ভোগ দর্শন করিয়ে তোমরা খাওয়াতে পারো। অনেকে বড় হয়েছে তো কি হয়েছে তোমরা খাওয়াতে পারো। যাদের ধরো শহরে থাকো তুলসী থাকছে না, পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটা পাতা জলে ফেলে রাখবে ৩-৪ দিন, দেখবে ভালো থাকবে। এখন তো বর্ষা, এখন বেশি দিন জলে রাখবে না, পচে যাবে, কিন্তু গরমকালে একটু জলে ফেলে রাখলে মিনিমাম 5 দিন চলে যায়, তাজা থাকে। আর যদিও তোমাদের কাছে থাকে শুকনো হয়ে গেছে, মিনিমাম 11 দিন থাকবে তুলসী রানী। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। সকলকে রাধে রাধে।